Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Welcome to my YouTube channel, Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Di subscribe ya channel aku ya, jangan cuma ditonton doang ya guys. Oke, di like juga, terus juga di komen. Oke, thank you guys. Hari ini saya mau nge-reading lagi. Kemarin terakhir zodiak yang sudah masuk itu ada si apa namanya, Sagittarius. Sorry, ini agak basah. Oke, Sagittarius. Sekarang saya mau reading Capricorn. Oke, disclaimer. Today I'm going to read Capricorn. Yesterday I just upload video of Sagittarius. So, okay, this is a disclaimer. This is a fun reading. This is a general reading also. It could be your reading or it could be your person's reading. It could resonate with you or it could not resonate with you. Just take out what resonates, because I collected many random energy from several of people. And yeah, this is it could be vice versa also. And because this is energy, this is going to be interchangeable. Okay, di sini, and also if it's not resonate, just check out your sun, moon, rising, and Venus sign. Okay, di sini saya akan membacakan bacaan umum, dan ini juga sifatnya untuk fun atau untuk senang-senang, untuk untuk seru-seruan aja lah gitu. Readingan ini sifatnya umum karena saya menarik energi kolektif secara acak dari beberapa orang, jadi bisa nyambung dengan kamu atau bisa juga nggak nyambung dengan kamu. Disesuaikan saja dengan kondisi kamu yang ada. Ini bacaan ini bisa tentang kamu, bisa juga tentang orang yang lagi dekat sama kamu, atau vice versa. Bisa terbolak dan terbalik gitu. Kalau memang misalnya nggak cocok atau nggak nyambung, coba cek sun, moon, rising, and Venus-nya kalian. Okay, let's get started. Capricorn. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, my God, guardian angel, please give me a sign. What will happen with Capricorn people during this June 2021? Okay, let's jump start in. Dear God, apa ini Capricorn? Awal-awal udah berantakan. Dear God, angels, universe, divine power, angels, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign. What will happen with Capricorn people during this June 2021? Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign. Oh, enggak. Give me a sign. What will happen with Capricorn? What? Enggak. Capricorn people during this June 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign. What will happen with
Capricorn people during this June 2021. Dear God, oh shit, banyakan. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Capricorn people during this June 2021. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit guide, white light, God, guardian angel, next again. Please give me a sign what will happen. Push. With Capricorn people during this June 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, haya haya haya, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Capricorn people during this June 2021. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit guide. Okay. Ooh. Okay, Capricorn. Bottom of the deck, you got 8 of Pentacles. Yeah, work, 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 work. As always, Capricorn. Let's get started. Hold on. What is this? Okay. First card. You got 9 of Wands. Capricorn, you feel trapped. You feel wounded. You feel that you cannot go anywhere. You feel unable. You feel unable to do this or to do that. You feel unwilling to do this or to do that. You feel like in prison. What happened, Capricorn? I think you got stuck in the middle of uncertain situation and it's quite negative. Di sini Capricorn, aku merasa kalian tuh kayak terjebak di dalam suatu situasi. Kalian merasa kalian nggak mampu, kalian merasa kalian nggak pengen melakukan apapun. Saya ngelihat di sini kalian terluka. Terluka bukan fisik ya, tapi terluka batinnya Capricorn ini terluka. Kalian merasa terpenjara. Ada apa Capricorn? Yang saya lihat di sini dari kartu ini kalian seperti terjebak di dalam situasi yang nggak jelas dan negatif situasi ini. Okay. Finally, second card, you got the Justice. After whatever happens in your past, in your life, in your past recently, you feel wounded, you feel disappointed, you feel uncertain, you feel you're stuck in the middle of that kind of situation. I think that is not really you, Capricorn. I think maybe you've been like made by someone to have that kind of feeling. I mean, like, I don't know, maybe someone put a spell on you, maybe someone treat you bad, that makes you feel unwanted, that makes you feel wounded, that makes you feel disappointed, that makes you feel trapped in the middle of uncertain situation. But you don't have to be worried, Capricorn. In the end, you get the Justice.
You got all the fairness that you needed. Justice may be blind, but always work in the end. Okay, Capricorn, di sini kamu kan di sini kan merasa terpenjara, merasa batinnya sakit hati lah ya, batinnya terluka, merasa terjebak di situasi yang gak jelas dan negatif. Intinya kalian tuh lagi terpuruk banget lah Capricorn, tapi kalian gak usah takut. Akhirnya keadilan itu datang. Ya karena gini ya, orang yang terzolimi pasti suatu hari akan mendapatkan keadilan. Itu sudah hukum alam, ya. Didoain ataupun nggak didoain, tetap orang yang terzolimi pasti akan mendapatkan keadilan suatu hari nanti. Dan disinilah keadilan kalian. Akhirnya kalian mendapatkan keadilan yang kalian butuhkan. Wow, it's quite big. Okay, yeah. Third card, the Chariot. After you got this justice, finally Capricorn, you moved on. You moved on to a direct, better place. After you feel unwanted, trapped, wounded, something like that, and after the justice came to you and serves you, finally you could get out from that toxic situation. You get out and you move directly to a better situation, better places with better people. Akhirnya setelah kalian terluka, kecewa, terjebak di situasi yang gak jelas selama berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun, akhirnya kalian mendapatkan keadilan itu kan. Nah setelah kalian mendapatkan keadilan itu, kalian pergi meninggalkan segala sesuatu yang beracun di belakang sana. Apapun itu ya, apapun itu, mau itu urusan dengan cinta, kerjaan, ataupun bisnis, kalian akhirnya pergi meninggalkan hal tersebut karena kalian ingin mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Ya, whatever it is, if maybe it's related with love, with career, with money, everything, you finally moved on to directly to a better place because you seeking peace, you seeking something better, someone's better. That's it. Period. Wow, the energy is quite big. Okay, Capri, somebody came into your life. This could be female or male. This person giving you some help, a little help. This person could be younger than you, or this person could be in the same age or older than you, but this person have that kind of childish character. Yeah. This person give you a little help, like maybe they give you a loan if it's related with job or business. Maybe you lost your business or maybe you lost your job, and this person give you like loan to rebuild your business or to survive while you're searching for a job, or well, this is definitely related with finance, yeah, not with love, because this is Pentacles, Page of Pentacles. Di sini akan ada orang, jadi setelah kalian terlepas dari situasi ini, akan ada orang datang membantu kalian atau memberikan bantuan kepada kalian, entah itu berupa pinjaman, dan kayak sih ini lebih ke uang ya, bantuannya ya, bukan ke cinta, karena kan ini kartu Pentacles. Entah memberikan pinjaman, mungkin dia tahu, orang ini tahu kalian baru saja kehilangan bisnis kalian bangkrut, mungkin karena pandemi, atau mungkin karena kalian kehilangan pekerjaan. Orang ini memberikan pinjaman uang untuk kalian membangun bisnis kalian lagi, atau untuk kalian survive hidup selama kalian cari kerjaan. Gitu. Orang ini adalah orang yang lebih muda daripada kalian, atau bisa juga orang ini
secara umur mungkin sama dengan kalian atau mungkin lebih tua, tapi karakter orang ini agak childish atau agak kekanak-kanakan, belum terlalu dewasa karakternya. Entahlah siapa. Coba ya aja cari orang kayak gitu di sekeliling kalian, oke? Last card, Ace of Cups. Somebody, I mean like Capricorn, after you having this shit situation, I think you're lost. That makes you a little bit lost. Loss of money, loss of love. But don't worry, you get the money, even though not big, even though it's just quite a little, but still, it could help you. And you also get love from someone, a true love, a genuine love. This love is big because this is Ace. Ace in card game always be on top, number one, numero uno. Okay, this person, yeah, they give you a love that you need. They give you unconditional love, actually. Yes. Di sini setelah kalian menghadapi situasi yang gak enak ini Capricorn, kalian mungkin kehilangan uang, kalian juga mungkin kehilangan ya pekerjaan, atau mungkin kalian juga kehilangan cinta, atau mungkin kalian hilang kepercayaan akan cinta. Mungkin bisa juga masalah ini berhubungan dengan cinta, nggak harus berhubungan dengan kerjaan ataupun bisnis, atau bisa juga berhubungan sama kerjaan dan bisnis akhirnya ngaruh ke kehidupan cinta kalian. Intinya kalian kehilangan cinta, kalian kehilangan kepercayaan akan cinta. Tapi kalian gak usah takut. Kalian kehilangan uang atau kehilangan bisnis atau kehilangan kerjaan, kalian kehilangan uang, bisnis atau pekerjaan, akan ada bantuan di sini. Karena ada orang yang nolong kalian, memberikan pinjaman, dan bukan hanya itu, kalian bisa mendapatkan cinta yang tulus, cinta yang besar. Karena kan kartu Ace di dalam permainan kartu, entah kartu remi atau kartu tarot, kartu Ace itu kan kartu as ya. Kan kartu yang paling numero uno tuh, kartu yang paling top lah istilahnya. Dan di sini ya cinta orang ini besar, dan cinta orang ini tulus dan tanpa syarat. Capricorn, nggak tahu siapa ya. Mungkin kalau dalam situasinya Dani mantan gue, mungkin ini gue kali, mungkin I don't know. Okay, bottom of the deck, 8 of Pentacles. Capricorn, to avoid this situation, to avoid this shit situation, you try to escape yourself from reality by what? By work. You're drowning yourself into your job, into your work. Well, that's typical kind of Capricorn. When problem come in, they used to do escape to their work. They're drowning themselves into the work. Okay. You work so hard, Capricorn. Harder, I guess. I mean, because you work so hard, you even make yourself lost in the middle of your job. You lose yourself because of work. This is typical kind of Capricorn when they try to escape from something. Ya sebenarnya nggak harus kayak gitu juga sih. Di sini ada kartu 8 of Pentacles. Ya di sini kalian tuh kerja. Ya selain memang Capricorn workaholic, memang demen kerja, tapi bekerja itu adalah suatu pelarian buat Capricorn dari realita yang menyakitkan. Gitu loh. Jadi ini kan terjadi sesuatu yang nggak enak nih di sini. Nah, kalian tuh berusaha kabur dari fakta itu. Kalian kaburnya kemana? Ke kerjaan. Kalian menenggelamkan diri kalian ke dalam pekerjaan. Jadi kerja. Sampai akhirnya kalian sendiri kehilangan diri kalian, kehilangan jati diri kalian. Saking kalian terlalu keras bekerja. Jangan kayak gitu juga sih maksud aku. Kalau memang ada masalah ya sudah dihadapin aja. Jangan lari dari masalah. Lari boleh sekali, tapi jangan kebanyakan lari ya. Ntar
hilang lu, kejauhan larinya. Okay, I'm going to clarify with this card, with Angel Tarot card, but I'm going to grab it first. Spirit God, Angels, Universe, Divine Power, Angel, Spirit, Guide, White Light, God, Guardian Angel. Please give me a sign what will happen with Capricorn people during this June 2021. Spirit God, Angels, Universe, Divine Power, Archangel. Spirit Guide, Guardian Angel, please give me a sign what will happen with Capricorn during this June 2021. Spirit God, Angels, Universe. Yeah, no, I don't need two, I need one. Dear God, Angels, Universe, Divine Power, Angel, Spirit, Guide, White Light, God, Guardian Angel. Please give me a sign what will happen with Capricorn people during this June 2000, okay, and 21. Dear God, Angels, Universe, Divine Power, Archangel, Spirit, Guide, White Light, God, Guardian Angel, please give me a sign. Oh, okay, you got 5. Bottom of the deck, you got 8 of Fire. Okay, Capri, wait up. Wait up, wait up, wait up. Whew. Yes, see? Yeah, really. Okay, Capri, you got this card. First card, 5 of Earth. Fear surrounding money, the wisdom to accept help from others, uncertain self-employment. Yes, maybe you have some kind of fear regarding of financial matters. Maybe you are just lost your job and being unemployed. Maybe it's okay if you accept a help from others. It's okay. Capricorn, di sini aku lihat kalian tuh punya ketakutan soal uang. Mungkin kalian baru saja kehilangan pekerjaan, atau mungkin kalian baru kehilangan bisnis kalian. Intinya ada kekhawatiran soal uang. Kalau memang ada yang mau ngasih kalian bantuan, ya udah terima aja. Jangan gengsi untuk menerima itu. Okay? Because you need it. You need it a lot, Capricorn. Second card, 5 of Water. Things not turning out the way you hope. Not seeing the positive in a situation. Crying over spilled milk. Yes. Maybe Capricorn, something happened beyond your expectation. And this is not a positive things. Actually, this is a negative things, because it changed totally all your plan. And you feel worried a lot about this. You don't see any positive things happen behind this scenario. Actually, I believe there always be a rainbow behind every thunderstorm. That's, you have to believe that, Capricorn. Doesn't mean bad situation happen. Doesn't mean always end up in a bad way also. No. Sometimes
and many times happen. If bad situation happen, there will be a bless behind that. Capricorn, kayaknya apa yang kalian rencanakan tuh bubar total rencana kalian tuh. Kalian nggak melihat sisi positif dari kejadian ini ya. Kalian lihat, aduh, gue jatuh, waduh, gue kehilangan kerjaan. Yang kalian lihat tuh hanya sisi negatifnya aja. Nggak harus kayak gitu. Ingat, yang harus kalian ingat adalah akan selalu ada matahari dan akan selalu ada pelangi di balik hari-hari yang penuh dengan badai. Itu yang harus kalian ingat. Di balik kesusahan pasti ada suatu keberkahan. Itu yang harus kalian ingat. Sisi positif itu yang harus kalian ingat. Jadi jangan terlalu overthinking gitu loh. Jangan terlalu negative thinking. Hanya karena situasinya nggak sesuai dengan apa yang kalian rencanakan. Oke? Third card, ego. Archangel Jophiel, a false sense of entrapment, being overly on material things, negative or fear-based stuff. Iya bener. Udah kayak sesuai dengan kata pertama. Kalian tuh kayaknya punya ketakutan tentang uang, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis. Yang harus kayak gitu sih. Kalian merasa terjebak di situasi itu. Nggak usah berpikir yang terlalu gimana-gimana. Di sini kalian dibilang kan negative fear thoughts, based on negative fear thoughts. Karena kalian punya ketakutan itu karena kalian terlalu berpikir negatif. Nggak harus kayak gitu. Boleh berpikir positif sedikit gitu loh. Jadi makanya kalian merasa terjebak di dalam situasi itu karena kalian sendiri yang buat gitu loh. Yang buat ketakutan itu menjadi real tuh karena kalian sendiri. Harusnya nggak kayak gitu loh. Jadi sugesti nih, kalian lebih kayak sugesti. Karena kalian sudah mensugestikan suatu hal yang buruk, jadilah itu terjadi. Ya makanya kalian merasa terjebak di situasi itu. Like this. Basically Capricorn tend to overthink, tend to feel anxiety, feeling anxious. When something goes out beyond their expectation, it ruins all their plan, that makes you feel anxious. That makes your anxiety attack you. You don't have to be like that. I mean, like, try to think positive rather than think negative. Maybe you have that kind of feeling that you lost your job, you lost your money, you lost your business. You have that kind of worries. And that's no good. Because why? Because when you keep thinking negative like that, everything goes in a circle to you. So it feels like it never comes to an end. It always like circling yourself, making yourself round and round and round in that kind of negative circle, right? Don't be like that, Capricorn. Just try to think positive. Why you always think negative? Ego. This is an ego card. Release your ego. Kenapa kalian selalu berpikir negatif? Mungkin karena kalian tuh selalu berpikir dan selalu melihat sesuatu dari segi ego. Lepas ego kalian. Berpikirlah lebih ringan, lebih positif. Jangan pakai ego mikirnya. Kalau pakai ego ya cakadul. Try to think a little bit lighter. Try to think positive and a little bit lighter. And release your ego, because every time you think by using your ego, everything is going to be twisted. Everything is going to be up and down, up and down. Don't be like that. Ego just create illusion. Ego itu hanya menciptakan ilusi. Ya namanya ilusi ya, nggak real dong, nggak permanen. Okay. 4 card, you got Queen of Water,
Tender-hearted, emphatic, patient, loving. Relationship developed to a new level. Trust your intuition. Care for yourself and others. Yeah. First of all, listen to your intuition, Capricorn, and trust your intuition. Because why? Intuition, people said intuition is a sound of God. So you have to trust your intuition, and many times intuition always right. Don't lose yourself by the ego. Just start to trust your intuition. If you trust your intuition, your relationship is going more deeper and deeper. Sini kalian tuh terlalu banyak mikir pakai ego. Jangan, lepas aja, karena ego itu bagi gue, ego itu menyesatkan. Kalian tuh harus mulai melihat atau mempercayai intuisi kalian. Intuisi itu kan kata hati. Kata hati itu adalah representasi suaranya Tuhan. Dan yang namanya kata hati, yang namanya intuisi itu nggak pernah salah. Seringnya sih bener terjadi gitu loh. Jadi kalian harus melepas ego kalian dan kalian mulai mendengarkan intuisi kalian. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa sih yang harus gue lakukan? Apa sih yang sebenarnya gue mau gitu loh. Dan kalau kalian sudah memakai intuisi kalian, kalian akan hubungan kalian dengan orang yang kalian sayangi, orang yang kalian cintai, itu akan terdevelop, akan terbangun dengan baik. Itu loh. Jadi ya itu, pakai intuisi kalian, jangan pakai ego kalau mikir. Bottom of the deck. Fifth card is the fifth card is Three of Water. A celebration, a wedding, graduation, or birth announcements. The need to have more fun. See? If you trust your intuition, your relationship is going to develop more deeper. And it will end up in celebration. Maybe it's a wedding ceremony, maybe it's a birth announcements, or maybe it's a graduation, whatever. Need to be celebrated in the end. And you need to have more fun, Capricorn, because why? You spend your time too many by overthink, by negative think. That's why you keep anxiety. Your anxiety keep attack you. You keep feeling anxious, and you need more fun to spend your life. Okay. Di sini akhirnya akan ada selebrasi, sesuatu yang dirayakan, entah itu pernikahan, entah itu berita kehamilan, entah itu berita kelulusan, atau mungkin kalian baru dapat pekerjaan baru atau baru bisnis atau baru buka bisnis baru. Intinya ada sesuatu yang akan dirayakan. Makanya kalian tuh pakai intuisi kalian. Nanti hubungan kalian dengan sesama manusia, hubungan kalian dengan diri kalian sendiri, hubungan kalian dengan Tuhan, hubungan kalian dengan orang yang kalian cintai itu akan terdevelop, akan terbangun dengan sendirinya kalau kalian lebih memakai intuisi daripada ego, ya. Dan nanti ujungnya akan ada sesuatu yang dirayakan gitu loh. Karena ya kalau bicara sesuatu yang dirayakan kan berarti kalian mendapatkan kesuksesan dong. Iya dong. Dan kalian memang harus sedikit bersenang-senang dalam hidup, karena tahu aku Capricorn tuh kerja overthinking terus, negative think terus. Jadi jangan kayak gitu. Kalian harus sedikit lebih relax, ya. Untuk apa? Ya untuk merasakan enaknya hidup, merasakan ya hidup itu tuh menyenangkan. Nggak selamanya hidup itu bikin susah, bikin pusing kepala, bikin sakit hati dan bikin nangis. Ya nggak gitu juga sih. Okay. Eight of Fire, bottom of the deck. Event moving at a fast pace. Delays are over. Many things happening at once. See, like I told you, if you use your intuition, everything delay regarding your plan will be over soon. Maybe at first you feel some kind of pause in your life,
you feel your life had been stuck in the middle of shit situation. Maybe. But everything has changed since, or if you're using your intuition, everything will moving fast, in a fast pace. Delays on your plan will be over soon, and many things will happen at once. Kalau kalian mulai mempercayai intuisi kalian, ya, kalian udah nggak overthinking, kalian udah nggak berpikir negatif, semuanya akan berbalik situasinya. Yang tadinya kalian ngerasa stuck, ngerasa situasinya kok gini-gini terus ya, kok nggak maju-maju ya, itu nanti kalian akan, itu situasinya akan berubah dengan sendirinya. Kalian akan banyak kejadian yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Ini kejadian yang terjadi itu lebih ke positif ya, bukan negatif ya. Dan semua keterlambatan akan rencana kalian yang tidak bisa tereksekusi itu akan selesai gitu, keterlambatan itu, dan rencana kalian akan tereksekusi secepatnya dengan baik tuh. Dan segala sesuatu yang tadinya sepertinya kok mandek gitu kan, stuck gitu kan, nanti semuanya tuh akan mengalir, akan bergerak dengan cepat. Jadi misalnya kalian dapat ini, belum kelar project ini, dapat lagi project baru, kayak gitu loh. Jadi ya sudah, jangan negative thinking, oke? Oke, love life, wow udah 36. Oke. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign. What will happen with Capricorn people during this June 2021? Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God, guardian angel. Oops. Give me a sign what will happen with Capricorn people during this June 2021. Hai, berantakan. Udah sebel kalau berantakan. Dear God, angels, universe, divine power, angels, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign. What will happen with Capricorn people during this June 2021? Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God, guardian angel. Okay. Wow. Tada! Wedding. Kenapa gue ketawa? Ini ngingetin gue soal Dani, mantan gue. Dia juga Capricorn. Energi Dani gue tarik juga ke dalam bacain. Okay, bottom of the deck, keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type expectation. Blah, blah, blah. Ya semoga aja ya Dan. Ini bukan hanya Dani aja ya. Ini ada energi beberapa temen gue yang memang zodiak Capricorn yang gue tarik di readingan ini. Oke Dani. Tapi juga termasuk menarik energi mantan gue. Oh lala, I hope so Dani. I hope so. It will getting better. Me. Ntar ya. Saya coba. Okay, we're talking about love, Capricorn. First of all, first card, you deserve love. You are lovable. Yes, Capricorn, you deserve love. Everybody deserves love, including you. Why? Because you are lovable, Capricorn. You are lovable. Okay. Setiap orang membutuhkan cinta, atau setiap orang butuh dicintai, atau ya setiap orang memang harus dicintai. Karena kenapa?
Karena kamu memang orang yang memang juga mencintai dan memang patut untuk dicintai Capricorn. Karena kamu lovable person. Kamu orang yang penuh cinta, penuh cinta. Emang iya? Nggak tahu iya. Kalau teman-teman Capricorn gue sih iya ya. Tapi Dani mantan gue emang iya. Dia penuh cinta. Nggak tahu juga. Iya Dani penuh cinta kok. Karena kan Dani mantan gue kan Capricorn juga. Oke. Damn. Ini bener kartu damn banget deh. Kartu kedua, give your relationship a chance. Work on your partnership. Okay, Capricorn. Whatever happens in the past, why don't you give your relationship a chance? Yeah. If it's not working, if the relationship is not working, just leave that behind. And try to move on, try to forgive a person that already hurt you. Okay, but if it works, if it's still, you could still work on this partnership, yeah, why don't you give them second chance? Capricorn, di sini ada kesempatan kedua. Kalian harus memberikan kesempatan kedua. Kalau memang orang itu tidak terlalu toksik, kalau memang orang itu bisa berubah, kenapa kalian tidak memberikan kesempatan kedua? Tapi kalau emang orang itu terlalu toksik, ya sudah, tinggalkan. Kalian sembuhkan diri kalian. Kalian maafkan orang itu. Dan ya, nanti biarkan orang itu mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya gitu loh. Walaupun kalian tidak bisa memberikan itu, at least kalian memberikan orang itu kesempatan kedua untuk memulai hidup baru dan menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalian sendiri, ya kalian juga mendapatkan kesempatan kedua juga untuk mendapatkan hidup yang lebih baik setelah lepas dari orang itu. Lihat dari situasinya aja. Okay. Yeah, give your relationship a chance, a partnership. Forgive the person who already disappointed you and move on. If that partnership cannot be worked, but if it could be worked, yeah, give them a second chance. But third card is the wedding. The situation involves wedding. Yeah, when you already give a second chance to that person, you may get married with that person, or if you give yourself a second chance, you move on from toxic situation, you healed yourself, you forgive the person who already hurt you, you will get a second chance to your life. And next, you will get married with a person who really love you genuine. Okay. Di sini kan kalian diminta untuk kasih kesempatan kedua buat orang yang sudah menyakiti kalian kalau memang hubungannya masih bisa diperbaiki. Tapi kalau memang hubungannya sudah terlalu toksik, ya sudah, tinggalkan orang itu dan sembuhkan diri kalian dan berikan kepada diri kalian kesempatan kedua. Dan nanti kesempatan kedua itu akan mengarahkan kalian pada pernikahan. Kalian nanti akan ketemu orang yang benar-benar mencintai kalian dan benar tulus mencintai kalian. Dan orang itu, ya, kalian bisa menikah sama orang itu. Kalau memang dengan partner kalian yang pertama nggak berhasil ya hubungannya, kalian akan bertemu dengan orang baru atau mungkin orang yang sudah lama mantan kalian, tapi bukan mantannya toksik ya, mantan yang lain yang memang lebih bisa mencintai kalian dengan tulus. Ini kan, mohon maaf ya, Dani itu kan mantan gue adalah Capricorn. Dan itu diminta untuk memberikan kesempatan kedua. Kesempatan kedua di sini bisa dengan istrinya, bisa juga dengan aku. Tapi gini, lihat situasinya dulu. Kalau istrinya bisa berubah ya, udah kasih kesempatan kedua buat istrinya. Tapi kalau istrinya tidak bisa berubah, tinggalin. Karena istrinya sudah mengecewakan dan Dani kasih kesempatan kedua buat aku. Kenapa? Karena akan ada wedding, kita akan nikah. Ini nggak mungkin sih lebih ke istrinya, ini lebih ke hubungan gue sama Dani. Karena kalau istrinya kan sama Dani udah nikah, ngapain kartu the wedding muncul lagi? Masa ada pernikahan kedua? Nggak mungkin dong.
akan ada pernikahan kedua kalau mereka sudah cerai. Ya bisa mereka menikah lagi setelah sudah cerai, mereka balikan, mereka rujuk. Tapi kan di sini mereka belum cerai, jadi nggak mungkin ini kartunya Dani dan istrinya. Ini lebih ke kartu gua dan Dani nih. Kadang kan gua narik energi Dani juga nih, masih dari Capricorn. Jadi Dani akan diminta untuk memberikan kesempatan kedua kepada hubungan gua dan dia, dan nanti kita akan nikah. Maka kenapa tadi gua ketawa? Ya karena kartu ini setiap kali gue naruh si Dani itu selalu keluar kartu give your relationship a chance itu tuh selalu keluar, give a second chance. Jadi gue harus dari sisi gue nya juga gue harus memberikan Dani kesempatan kedua. Nah nanti setelah kesempatan kedua itu dikasih, gue dan Dani akan nikah. Ini juga kartu dua ini sering keluar ini saat gue ngebaca Dani personally. Oh my god, this is crazy. I just can't say. Nah lagu Britney Spears. Okay, hold on. I guess yeah, congratulations Capricorn, wedding bell is on your way. Okay. Ding 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 ding. Wait, Capricorn. Ini berantakan, gua nggak suka. Everything has to be arranged. Okay. Kenapa wedding? Karena kalian dengan orang itu punya chemistry yang sama. Why wedding? Because you and that person, you have the same chemistry. There are strong magnetic attraction here. Yeah. Not with every people you could get the same chemistry, Capricorn. Nggak dengan semua orang kita bisa dapat chemistry yang sama. Itu hanya terjadi dengan beberapa orang saja gitu. Chemistry yang sama. Ya kan, dan chemistry itu sangat penting dalam hubungan. Ya kali kagak penting dalam hubungan chemistry itu. Okay, Capricorn, and you also get attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Yes, you not just only have chemistry with that person, you also have attraction, same kind level attraction. Gak cuman chemistry, kalian pun punya rasa ketertarikan yang sama besarnya, sama levelnya. Makanya kalian cocok meong ya. Oh my god. Di sini diminta keep an open mind. Selalu berpikiran terbuka. Jangan berpikiran sempit ya. Perluas pemikiran kalian dan wawasan kalian. Your keep an open mind. Your soulmate may divert from your usual type expectation. Yeah, this is as bottom of the deck. Maybe your soulmate is quite different from your usual type. Mungkin jodoh kalian tuh nggak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, tapi bukan berarti dia nggak bisa jadi jodoh kan? Gitu loh Capricorn. I guess it's already wrap. Thank you for watching my video. For you who is new in my channel, don't forget to subscribe, like, comment, and share my video. Bagi kalian yang baru dalam channel saya, tolong please jangan cuma ditonton doang, karena viewer saya banyak tapi subscribernya fakir. Tolong di subscribe ya guys, di subscribe channel saya, di komen, di like, dan di share ya. Karena saya akan buat readingan gratis setiap bulannya untuk 12 zodiak. Ya kan lumayan readingan gratis, karena kalau mau personal reading kan harus bayar ya kan. Sekarang kan bisa untuk reading kan bisa aja kita cari yang gratis. Selama masih ada yang gratis kenapa harus bayar gitu kan. Yang penting subscribe dulu guys. Okay guys, I'll see you next video next month. Bye.